गावात येयल्ले आणि तेका लोकांचो प्रश्न आहलो. ग्रामसभा खूप डिस्कशन जाताले एवरी टाइम आणि लोक क्वेश्चन करतालो पंचायत ए तुम कमिशन कितको दिता येताली. सो कमिशन कितको मेळटाले it goes to PCP and PCP gives them technical clearance आणि मागीर पंचायत येता आणि पंचायतान मागीर तुमकां टेक्निकली कांय फॉल्ट मेळना जाल्यार वी कॅनॉट स्टॉप द प्रोजेक्ट. सो अशें करून 2-3 प्रोजेक्ट पास जाले. मागीर तेचेर आमी मोस्ट स्टडी केले आणि मागीर टर्म्स अँड कंडिशन PCP दिता तेजेर रीड केल्यार तिका वॉटर प्रोविजन, इलेक्ट्रिसिटी, गार्बेज, सुवेज हे सगळे लास्ट ते पंचायतीचेर अधिकार असता. सो ते उपरांत आमी हे प्रश्न मांडले आणि आमी हे पॉइंट्स घेऊन आमी प्रोजेक्ट खूप रिजेक्ट केले. मे बी अराउंड 17-20 हे प्रोजेक्ट रिजेक्ट करतकच आमी ते कितें करता दीस पीपल बिल्डर्स नो व्हेरी वेल द लॉ. सो ते काडटा आनी व्हिडिओ बनयता. And from video, they get the license permission because system says so. The technical place of them सारखे हा जाल्यार तुमकां दिवपा पडटा. सो अशें करून आमकां मागीर तेच्या फाटल्यान व्हिडिओसून आमकां मागीर आनी ऑप्शन आसना आनी ते मागीर आमकां फुडलें अपील करपा पडटा टू ADP. सो अशें करून आमगेलें ही स्ट्रगल चालू आहा इन बेतलबाती विलेज. आनी नेक्स्ट थिंग इज दो आमकां वीक पडटा आमी इन द सिस्टम. सो वी वेंट फर्दर आनी आमी हे डिसायड केलें की हे इश्यूज तो पंचायताक क्वेश्चन येता फ्रॉम द पीपल. उदो ना पंचायताक क्वेश्चन येता. स्विच प्रॉब्लम क्वेश्चन पंचायताक. स्विच प्रॉब्लम पंचायताक. सो तेजेर सोल्युशन कितें काय लायक डिस्कशन केलें म्हणटच BDC वी डिस्कस, बायोडायवर्सिटी मीटिंग वी डिस्कस आणि हेजेर आमी अंडरस्टँड जालें दॅट वी शूड रायट टू द ऑथॉरिटीज. आनी हें घेवन आमी लेटर्स केल्यो टू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, PWD, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड एंड हेल्थ डिपार्टमेंट सगळ्याक आमी हे प्रश्न केले. म्हळ्यार आमकां तेजेर बरो क्लियर रिप्लाय देखून येवना. सो वी गेट टू अंडरस्टँड दॅट ही सर्कल अशी we complain, people complain to us, we complain, and hejer solution na. So now what we have decided in Betalbati is we took a very good decision. Ami carrying capacity cher focus kelo. Ani carrying capacity discuss जातकच hejer carrying capacity कितकोन consider करतले, कितकोन calculate करतले, तेजेर सायतो डिस्कशन जाले आणि तेजेर very clear solution अजून पण आम देवल ना. Whether we consider the land, the area available, the population, the availability of all these decisions, no one is able to give us a clear answer on this till now. So Betalbati village is struggling and really concentrating on these issues. So we are hoping again another thing that we have noticed in our village is आमचे water bodies, fields, इथून इतले pollution आहे. Contamination की तुम्हाला one of the projects was one of the lakes. We had an objection to the project and इथून villages and इचे issue घेऊन ते pollution control person testing दिकून केले आणि तेचेर pollution मिळवले. But till now what anybody has done, there is no solution. तिलाच आहा आमी. So इथून गेल्यार आमचे सगळे water bodies polluted आहा. Even आमचे cattle आसा आणि farmers आसा. तेंचे देखून तांकां cattle used to get some infection. हे भोंवता ते शेतान तेंचे पांयान skin infection असले देखून आमकां cases आसा. So with all these issues, now we are saying enough is enough. And till we get a solution, carrying capacity is considered, all the infrastructure is in place. Till then, we have decided that we will fight for a village. And so the struggle is on. Thank you. Thank you, Ilmamai, for this explanation. मागता आमगेल्या
one of the person who takes immediate initiative in Gram Sabha to raise issues. आणि आमगेले विलेजींतून म्हळ्यार म्हाका एक और दिसता कित्याक वी टुगेदर हॅव टेकन लॉट ऑफ इश्यूज आणि आयज तुरान आमी कोर्टान स्टेप्स चडोत आहाय पावणे चडोत आहाय कित्याक एवरी टायम प्रत्येक कितें इलिगल जाता कोर्टान वचता स्वात्यात तुमकां दोन दीस सांगता सगळ्यात माय मोगाचो येवकार moving on to group Madonna. Impromptu speaking and very well spoken. सगळ्या आणि जायत्यो भुरगीं आहाय जायतो ग्रूप आहाय सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता सगळ्यांनी मुखार सरो तुमचे मदें कितें जाता तो आवाज लोकांक पावोयात कोणाक खबर आसना तुमकां यूथ आहा तुमकां विजन आहा मुखार कितें जावपाचें आहा तें तुमचे कडेन विजन आहा तुमी लोकांक अवेरनेस दियात आमी आतां कोत्ताय ही जनरेशन आमच्या फाटली जनरेशन आसा ती तुमी हो मुखार हे सगळे मुखार तुमी तेंको दिवन व्हरोंक जाय म्हाजें नांव आर्टिमीस फर्नांडीस हांव गांवांत माजोडेचें सगळ्या गांवांनी आतां आमी उलयता मेगा प्रोजेक्ट दोंगर करपाचे हें एक तुमी नोटीस केला जाल्यार पयले सगळे विलेजांनी धाकटे प्रोजेक्ट येतात मायक्रो प्रोजेक्ट एक मायक्रो प्रोजेक्ट दुसरो मायक्रो प्रोजेक्ट आनी मागीर करून करून तांकां कोण ऑब्जेक्शन येयना कोण तांकां विचारना तेन्ना मागीर ती मेगा प्रोजेक्ट दिवून पावतात आतां 2013 आमच्या गांवांत माजोरीच्या गांवांत हांव उलयतां कोस्ता वाडो ह्या वाड्यात 2013 एक आमच्या गांवचो भाकार आहा आयरिस म्हणलो तेणें एक धाकटो प्रोजेक्ट घातलेलो बोंगल्यांचो आनी ह्या बोंगल्यांचो प्रोजेक्ट आसलेलो दॅट वॉज विदाउट स्विमींग पूल पूण कोस्ता वाड्यांतल्या लोकांनी 2013 वेर आतां जो डेप्युटी सरपंच आहा क्रेसन आतां तेजी फॅमिली आनी हेर कोस्ता वाड्यांतली फॅमिली हो प्रोजेक्ट ऑपोज केल्लो 2013 आनी तेन्ना तेणी रिजन दिल्लें आमच्या गांवांत आमच्या वाड्यांत उदक ना आमच्या गांवांत उदक ना आमकां रातीची उदक येता आनी आमचे ओवरहेड टँक्स आहाय ते देखून फूल बोंदाय ते उदकाचे तर हे 2013 तेणी हे ऑब्जेक्शन केल्ले आयज माजोर्डाचे एक पंच आहा शारद फर्नांडीस तेच बराबर आमी तेका तेजे गांवचे सपोर्ट करता आमी तेका सपोर्ट करता गांवांत बोंगले येतात आनी विथ स्विमींग पूल ना प्रॅक्टिकली पळयत जाल्यार उतोर्डा माजोर्डा